Ayo kangen mimi kandek mimi ajini yang mama jeleman singkat cepet terus mi. Ayo terus. Mimi ajini yang mama jeleman terus. Mimi ajini yang mama jeleman. Mimi ajini yang mama jeleman terus mi. Terus mi. Dokasin. Mimi ajini yang mama jeleman terus. Ayo akangnya mimi kandek. Mate cinta sering pertemuan. Prio mama Haji Prio angin nok kita nok laras nanang raja ibu gua Jesi kayak mama gua Haji Rudin pantesan senang jarang ditemun mama Haji Endra wadone orang siji ning tampi demenane ning bangkir gendakane ning majasi luyane Ange Mimi Haji Prio ayo mama Haji Prio kange Mimi Haji sama mama Haji saya padia ibu padia Mimi kande spesial masih kange papa Irno Mimi Irno kange mama Haji Endra terus hey kulit rong ibu ayo Mimi Haji Prio ange Mimi Haji Prio mama Haji Prio terus Mimi Haji Prio Mimi Haji Prio sumpah masih dewek kangen kian buktine mama Irno duwe demenan wong lanang lampene pancit gawe geregegan lagi kasatan esat martien anak perawan yen wadono wis kepatil ditinggal nyingkir mama Irno ireng kumise lamun wis mati lah katanggung jawab pesan kula jarang ditemoni wadone kakang duduk kula siji darti demenane sasmi pacare kula sing ketelunan Ake Masri sambung mama Haji Endra Mimi Haji Endra mama Haji Edono Kempung ibu gua Haji Rudin, ibu gua Jesi, nok kita nok laras nanang raja. Angge mama Haji Prio, Mimi Haji Prio nangio. Mama Irno, Mimi Irno Bojagal, Sine Jakarta Maju Kriya Yuni di sing paling eman. Mimi Haji Nia, mama Haji Leman, kangge mama Haji Sri, Mimi Haji Sri. Mama Haji Endra sumpah masih dewek kang mama Haji Sri. Kian buktine mama Irno demenan wong lanang lampene pancit gawe geregegan ayo Mimi kandeng gaya padia ibu padia kembali khusus kangge Mimi Ajisa mama Ajisa kayak iwak sembilan lagi kasatan esot mama Irno yen anak perawan yen wadono wis kepatil ditinggal nyingkir sembilang ireng kumise mama Jisri matilah katanggung jawab
khusus kayaknya singgah talas putih. Mak dua beli mak. Aduh temen kok. Kula lagi kedanan ningung lanang, nembe ketemu sampai kelabakan. Mama Irno gering dudunang kurang mangan, udan tangis katon bae sampean. Bayar mani gak mak? Iya manes temen ya. Arep tulung Mimi Aji Endra yaning sapa, ora kuat nang asmara cinta. Bodong peleng ngepragini wit kelapa. Mama Haji Sri kula demen sepenuh jiwa. Onjak mak. Kayaknya Mama Haji Sri, Mimi Haji Sri, Mimi Haji Endra, bareng Mama Haji Endra, Kang Enok Regina, bareng Ayah Padia, Ibu Padia, Ibu ku Jesi, Mama ku Haji Rudi Nokita, Kang Enok Laras Nanang Raja. Ayo biyo. Perasaan mau wis rogo-rogo, bokat usaha kar-kar gatel. Ngobek-ngobek ibuku ya Haji Esi, kula demen ya yang beli mari. Terima kasih Kang Ibu ku Haji Esi bareng Mama ku Haji Rudi. Kaget kulan deleng sampean, nembe weru lagi bonceng lorohan. Tales putih gojangan dicampur pati, ngenes ati kekasih wis duwe ganti. Mama Irno arepan jaluk tulung ning sapa, ora kuat nang asmara cinta. Bodong peleng ngepragini wit kelapa. Kula demen Mama Haji Endra, Mimi Haji Endra. Ayah khusus Kang Mimi Kandeng, Ayah Padia, Ibu Padia, Mimi Haji sama Mama Haji sama Mama Haji Sri, Mimi Haji Sri, Mimi Haji Nia, Mama Haji Leman, Mas Sukri Ayuni Bos Jaga, Mama Irno, Mimi Irno, Mama Haji Priyo, Mimi Haji Priyo, Nok Gita, Nok Laras Nanang Raja, Ibu ku Haji Esi, Mama ku Haji Rudin, Mama Haji Edo Nok Mutu, Mama Haji Endra, Mimi Haji Endra. Ngobek-ngobek sampai senok nibatangi, kula demen kakang beli mari. Awet ya, ayak karuan nengan. Rasa kaget kulan deleng sampean, nembe weru lagi bonceng-boncengan. Tales putih gojangan dicampur pati, ngenes ati kekasih wis duwe ganti. Mama Irno ya lagi kedanan ning prawangan, nembe ketemu sampai kelabakan. Awak kering dudunang kurang mangan, udan tangis mikiri bae biduan. Alah ibayar ora sida-sida ya mak, ampun rang ajak aku sitek tarik ga. Arep tulung Mama Irno, Mimi Irno, antep temen 2000, ora kuat nang asmara cinta. Bodong beleng ngepragini wit kelapa. Kula demen Mimi Haji Endra 1000 cinta.
Dewi uga khusus kangge Mimi Wiwi, Mama Jisa. Ayo Mimi Jisa terus Mama Jisa mani. Wong lanang langka trimane Mimi Jisa semono emane. Jaluk mobil dituruti, jaluk gelang diupahi, saking demen laki. Khusus kangge Mimi Haji Endra, Mama Haji Endra, kangge Mimi Haji Prio, Mama Haji Prio, kangge Mama ku Haji Rudin, Ibu ku Haji Sinok kita nok laras, kangge Nanang Raja. Laki sing dipusti-pusti ora bisa mawas diri, atine kula panas pisan dilelaraning sampean main minum landemenan. Lara ya? Ya iya. Yo ngancam yo. Beli tak acak ya Rini Glosari. Awan, ya wes. Masih kangge Mama Nirno, masih khusus kangge Mimi Kande. Oke kangge Mama Haji Sri, Mimi Haji Sri, khusus kangge Mimi Haji Oda. Sesara badan kula dikawin sampean sedina-dina Mimi Haji Prio nahara. Tara ya? Mimi Haji Indra beli kaya tanggul betonan, rusak ke diri wong lanang doyan demenan. Wong wadon nasehati mendelik nyewoti, sikile barin ceceki. Laki sing dipusti-pusti ora bisa mawas diri. Mimi Haji Endra panas pisan dilelaraning sampean main minum landemenan. Sekali lagi Bu Haji Esi, nok kita nok laras Nanang Raja. Angga Mama ku Haji Rudin, kangge Mimi Haji Prio, Mama Haji Prio. Ayo Mimi Haji Za, kembali kangge Mimi Haji Nia, Mama Haji Leman, Mimi Haji Oda. Ayo Mimi ku Haji Esi, Mama ku Haji Rudin, Mimi ku Haji Esi, Mama ku Haji Rudin terus, Mama ku Haji Rudin terus, Ibu ku Haji Esi terus. Sengesara badan kula dikawin sampean sedina-dina bapane Irno nahara. Araya pengen waras beli mah diperupok kan ya. Mimi Haji Prio beli kaya tanggul betonan, rusak ke diri wong lanang doyan demenan. Wong wadon nasehati mendelik nyewoti, sikile baring ceceki. Wong lasnang langka trimane Ibu ku Haji Esi semono emane. Jaluk gelang dituruti, jaluk kalung diupahi, saking demen laki. Ayo Mimi Haji Endra, Mama Haji Endra, ya Padi, Ibu Padi Senok Regina, Mimi Haji Sri, Mama Haji Sri, Mimi Haji Nia, Mama Haji Leman, Mimi Haji Oda, Mimi Kande, Mimi Haji Isa, Angge Mbak Dewi.
Irno malah demen penyanyi. Mimi Irno lara pisan di pepanas ning sampean main minum landemenan. Sini penjahat cinta masih di rata-rata ah. Duwe demenan sunora kaberan tersangkaning kula lanang setia Mama Haji Edo penjahat cinta. Beli kerungu ayah ibu gua Jesse kakek mama gua Jirudin. Terus ning kejahatan wis kecanduan beli wedi ning dosa asal bahagia saban wanuja pengen dicoba. Angge mama Jendra Mimi Jendra kangge mama Haji Edo no kempung mama ku Haji Rudin ibu ku Haji Esi no kita no Klaras angge nanang raja masih kangge mama Haji Prio Mimi Haji Prio nangio mama Irno Mimi Irno bos jaga Mas Sukri Ayunini Mimi Haji Nia mama Haji Leman kangge mama Haji Sri Mimi Haji Sri uga kangge mama Haji Isa Mimi Haji Isa sanaya pada kula hubungan tak sangka beli terduga bakal pisan Mimi Cindra tanpa salah ninggalungan Mama Haji Prio Mimi Haji Prio ora sanggup selawase nahan rindu kula kangen kepengen pisan ketemu lara hati Mimi Irno selalu nyakiti ning kejahatan wis kecanduan liwat ning dosa ibuku aja si bahagia saban wanoja mama Irno pengen dicoba. Ayo mama Jendra Mimi Jendra mama Haji Edo no kumpung mama ku Haji Rudin ibu ku Haji Esi no kita no Klaras nanang raja mama Haji Prio Mimi Haji Prio nangio mama Irno Mimi Irno Osagal Mas Sukri Ayunini ayah padia Mimi Kande kangge Mimi Haji Sa mama Haji Sa mama Haji Sri Mimi Haji Sri Mimi Haji Nia mama Haji Leman ketun pisan Mimi Cindra kula hubungan tak sangka beli terduga bakal pisan Mimi Haji Prio tanpa salah ninggalungan Mimi Haji Endra kula melu ora sanggup selawase nahan rindu kula kangen kepengen pisan ketemu lara hati cinta suci dihianati ning kejahatan wis kecanduan liwat ning dosa asal bahagia saban wanoja pengen dicoba.
Mama Jendra, Mimi Haji Endra, Mama Jendra, Mimi Haji Endra, Mama Jendra, Mimi Haji Endra terus. Nutuki demen angel diilangakene, kelingan bae ning bapane Irno kenang alane. Kula watir Mimi Haji Endra sing paling emang, kengelan temen wong demen durung kelaku. Ayo khusus kangen nok laras nok kita nanang raja ibu ku Haji Esi, mama ku Haji Rudin, Mimi Haji Sri, mama Haji Sri, Mimi Haji Isa, mama Haji Isa kangen Mimi Wiwi, mama Haji Endra yen wis kebayang sampean. Mimi Haji Endra terkadang gemuyu dewe kan, kula watir gemuyu sedalan-dalan, wayang temen lamonan edan anyaran. Bapak Irno cuan gak saya mene bukatan rada nemen. Ayah khusus kangge Mama Jendra, Mimi Haji Jendra, Bali kangge Mama Haji Priyo, Mimi Haji Priyo. Onjak yo, hey, cuan kan nebrak lawang, biyo kasih semangat. Duka kang melesening si badan, supir andalan ia lagi dukedanan. Mama Irno rasane penasaran, wiso rasa par Mimi wiwit pengen barengan. Ayo Mbak Dewi, ayo Mbak Dewi, Mimi Haji Sa, Mbak Dewi, Mbak Dewi, Mbak Dewi terus, Mbak Dewi, Mbak Dewi, Mbak Dewi sing paling emang. Esok kawin dina maninge pegatan, kula nerima ya sing penting keturutan, asal sewengi Mama Jendra turu barengan. Mama Irno maning, Mama Irno maning, bayar A kadang beli sadar cengar cengir dewe kan, kula watir gemuyu sedalan-dalan, wayang temen lamun dadi edan anyaran. Aka masih kangge Mbak Dewi, Mimi Wiwit kangge Mimi Haji Isa, Mama Irno, Mimi Irno, khusus kangge Bu Haji Esi, Mama ku Haji Rudi, no kita no kelaras nanang raja. Yonjok na geleduk temen Pak, biar kok segelotok-lotok ya. Duka kang melesening si badan, Mama Haji Endra, Mimi Haji Endra kedenangan. Penasaran, rasane penasaran, wiso rasa pengen pisan barengan. Senajan jodone mung seliwatan, esok kawin Mimi Haji Sa, sore pegatan Mimi akan dek, kula nerima Mimi Haji nia Mama Haji Leman, asal sewengi Mama Jendra, Mimi Haji Jendra barengan. Ia nutuki demen Mama Irno angel ilangakene, kelingan bae ning Mama Irno kenang rewele. Mimi Irno tinunggon arang ketunggon, kengelan
sira dewi Kulawatir Mimi Haji Endra Mama Haji Endra wayang temen bapane Irno dadi wong edan. Ayo mangka kage sini racuni cinta pasti kage mama Irno Mimi Irno. Ayo mama Jendra Mimi Jendra. Bisa sedina hati sun gelisah katon bae kaya ni mata mengkene temen wong lagi demen ditinggal dunia lah kasih nambah lamun duduk kekasih hati dan pulang milu karo sampean omong pisah bisa sedina hati sun gelisah. Angge mama Jendra Mimi Jendra mama Irno. Angge mama Kurudin. Mangga kangge buku Esi ayah Regina ibu Regina ayah Padia ibu Padia Ansani. Angge sini racune cinta mama Irno. Ari wis kena racune cinta ampun mah. Ora ulah. Apa racune cinta nyebar seluruh jiwa beli kuat nahan rindu sing berat kelaleni mangan uga kelaleni dan aduh tulungi mama kula tambane apa yen edan kula disapa rindu ning hati lan kasih nambahan lamun duduk kekasih hati dan pulang milu karo sampean omong pisah bisa sedina hati sun gelisah. Haya muncul ke orang mentok ya Pak. Ayah mama Irno Anjani ibu Padia ayah Padia ayah Regina ibu Regina ibu Esi mama Baji Rudi. Ayo mama Jendra Mimi Jendra masih kangen sing racunnya cinta. Apa racune cinta
sun gelisah katon bae kaya ni mata mengkene temen wong lagi demen ditinggalkan bisa sedina ati sun gelisah. Khusus kake bos jagal sudah sambal terasi, bos jagal sudah Jakarta canggih delemak biong us banget dulu delemak sayang apa duit demenan sing setia gedelan sayang setiap duit calon lagi ngapa bos jagal selalu nyakiti onjak bos jagal sudah Jakarta nasib kula diranda disebut batur haus cinta jadi wong randa serba salah melang rebut laki tangga. ayo kakek mama gua Jirudin ibu gua Haji Sinok kita nok laras nanang raja bos jagal sudah Jakarta kakek Mas Sukri ayu ninyu kakek Papa Nirno Mimi Nirno Mama Jendra Mimi Ajendra ayah Padia Ibu Padia Sinok Regina Mimi Haji Sri Mama Haji Sri Mama Haji Prio Mimi Haji Prio uga khusus kakek sing duwe sambal terasi ya ampun abur tak kena beki pase si warnani abang ireng bagian pengen lagi asalang kasing duwe di bos jagal angge bos jagal encang delemak ora bos jagal tau siji terus bos jagal bio du bos jagal sayang sing duwe Jakarta sing eman du bos jagal maning bos jagal ya maning kan ada pira du bos jagal pilih-pilih du bos jagal ya dia turi terus masih besenok ada diranda ayo mari disebut batur haus cinta dadi wong randa serba salah melang rebut laki tangga. ayah kakek Mimi Haji Prio Mama Haji Prio bos jagal sini Jakarta Papa Nirno Mimi Nirno kakek Mas Sukri bareng ayu nini Mimi Ajendra Mama Ajendra Mimi Haji Sa Mama Haji Sa kakek Mbak Dewi Mimi Wiwit ditarik ya sayo imulur perindan ditarik bae spesial masih kakek Mimi Haji Prio ayo Mimi Haji Nia Mama Haji Leman Mimi Haji Prio aduh sayang Mimi Haji Prio Mama Haji Prio sing buran terus Mimi Haji Prio mane Mama Haji Prio Mimi Haji Prio matur kesurup Mimi Haji Nia Mama Haji Leman Mimi Haji Nia Mama Haji Leman Mimi Haji Nia Mama Haji Leman Mimi Haji Nia sayang Mimi Haji Oda Mimi Haji Oda Mimi Haji Nia sing paling loma Mimi Haji Oda hayang apa duwe demenan Mimi Irno sing setia gedelan sayang Mama Haji Prio
setiap duit calon laki. Aduh bos jagal selalu nyakiti. Ake bos jagal sudah Jakarta. Nasibeku lawong dah dirandaya, disangka batur haus cinta, ada di wong randa serba salah, melang rebut laki ini tangga. Setengah mati kabaran duwe kekasih, selingkuh beli mari-mari beli kuaduh lara hati. Ayo kangen Mama Irno, Mimi Irno, Mama Haji Prio, Mimi Haji Prio. Bengino keneng disayang-sayang, lagi waktu masih anyaran, tapi lawas ronggolan supiran dalan selingkuh demenan. Age Mama Jendra, Mimi Jendra, Mama Haji Donok Buku, Mama ku Haji Rudini, Buku Haji Esi, masih kangen Okita Nok Laras, kangen Anang Raja, masih kangen Mama Haji Prio, Mimi Haji Prio nang iyo, Mama Irno, Mimi Irno. Age mau jagal Mas Zukri Ayun ini, Mimi Haji Nia, Mama Haji Leman, Mama Haji Sri, Mimi Haji Sri, Mama Haji Isra, Mimi Haji Isa. Ayah Padia, Ibu Padia, Mimi Kande. Tarik Mama Irno. Hei, 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 hei. Ayah, geleser ya Bang. Katon nyolok ning mata, kakang pelukan mesra, dusenok panas barang, wong lanang selingkuh cinta. Yang aja ngadu-adu, lamun wis ora demen, wis aja nemen-nemen, moyo beli bosen-bosen. Pengenok keneng disayang-sayang, lagi waktu masih anyaran, tapi senok wis kawinan, Mamai Irno ya mari emang. Tarik Ma. Alah. Iya ya, iya nyong iya. Dibayar ka Ma? Pancer dau 5.000 karena pancer. Durung kontane Ma. Mama Irno, rasi demani ya nemen ya. Terlalu. Bagaimana masih kenge Mama ku Haji Rudin, Ibu ku Haji Esi, Nokita Nok Laras, Nanang Raja, Ibu ku Haji Esi, terus Mama ku Haji Rudin Mani. Aton nyolok ning mata, kakang rangkulan mesra, nok keneng panas barang, wong lasnang selingkuh cinta. Yang aja ngadu-adu, lamun wis ora demen, Mamai Irno nemen-nemen, moyo kini senok beli bosen-bosen. Ketune senok setengah mati, aberan duwe supir siji, selingkuh beli mari-mari, malah lagi demen penyanyi. Hei, alah,
sundi sayang-sayang, lagi masih anyaran, tapi lawas rombulan Mama Cendra selingkuh demenan. Kayaknya sini semanis madu, ayo Mama Irno. Kelingan waktu lagi demenan, Mama Irno ning kula ngomongi sayang, ngomongi manis kaya madu, nyatane cuma ngerayu. Janjine manis setengah mati, Mama rigit, Mimi rigit, Mimi aji nia, Mimi aji udah ora nyakiti Mama Cendra, Mimi Cendra ngakune ora duwe istri, nyatane rabine nunggoni. Ya ayo Erni bos jagal sini Jakarta Bapak Nawarjono. Ayo mangga kakek Mama Irno, Mimi Irno ma. Ayo Mama Irno diunjuk namanya ma. Soalnya kan sarung yakin aja melorot bae nang jagat artis. Pengen ngomongin cinta, janji arep setia, padahal buktinya Mama Irno sulaya. Mama Irno, Mimi Irno, ayo 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 salah posok sekantong sewu. Janji seribu janji sering diingkari, omongnya manisnya ya semanis madu. Janjine manis setengah mati, ngomongin ora bakal nyakiti, ngakune ora duwe istri, nyatane ingu manunggoni. Mama Irno, Mama Rigit, Mimi Rigit, Mimi Ajinia, Mama Joda. Masih kangen Mama Cendra, Mimi Cendra, Bapak Nawarjono. Masih kangen ayo Erni bos jaga gede. Agak sini semanis madu. Pengen ngomongin cinta, janji arep setia, Mama Irno buktinya, Mimi Irno sulaya. Janji sering diingkari, omongnya manis ya semanis madu. Kelingan lagi waktu yang ning sorgedan, Mama Irno wong loro bari guyonan, manis kaya madu, nyatane mung cuma ngerayu.
Jati masih kangge papane Irno sing rada muncul be barang ampun. Dinung dingin obatnya mah ambiran waras. Kangge Mimi akan gaya padia ibu padia, kangge Mimi Ajiza, Mama Ajiza di geding di peratak. Sampai jungkel malik sunangis ning peturun. Nafsu beli metu ati sun ngaku atau se ibarat es batu masuk pirato segancur di lemari kamar. Penjalin sing kuning ngake pisan lukuti Mama Irno kawin maning sun lara atine duka kaning kula beli sayang. Ayo Mama Irno didalani kangge ayah padia ibu padia Mama Cendra Mimi Cendra spesial lagi Mama Cedono Kumpung kangge Mama Kuaji Rudin bareng Ibu Kuaji Sinok Gita Nok Laras Nanang Raja Mama Haji Prio Mimi Haji Prio Nangio Mama Irno Mimi Irno Bos Jagal sudah Jakarta Ake Mas Sukri Ayun ini sing paling eman ayo Bu Kuaji si didalani terus ibarat lamonan wayang Ibu Kuaji esi sayang aduh sing paling eman paling loman onjak nih Bapak Irno barangnya beli kuat muncul wong lanang emaning rapi contohnya Mama Cendra siji rabi beli gonta ganti sampai mati Semar kuncungnya putih eman sayang ning rabi penjalin sing kuning ngake pisan lukuti Mama Irno kawin maning mula lara atine duka kaning kula beli sayang. Kebalik ya agak sekali lagi spesial kasih kangge Mama Cendra Mimi Cendra Mama Cendra Mimi Cendra kangge Mama Cedono Kempung spesial kangge Mimi Haji Nia Mama Haji Leman kangge Mimi Haji Isa ayo Mama Haji Isa kangge Mimi kandek masih di rata-rata ibarat lamonan wayang Mama Haji Sri Dasa Muka najan katone garang doyangan dusta aja kerupuk memang dosa yakin wong lanang emaning rapi contohnya Mama Haji Irno siji rabi beli gonta ganti sampai mati Semare kuncungnya putih Mama Irno emaning rapi ya sampai jungkel jempalik sunangis ning peturun Mama Irno Mimi Irno aduh sing paling eman atau se ibarat es batu lumayan lah teka rong-ewu seperti manggecek biang ya indane kanyang ora kapan ini masih tangan sampai rong-ewu udah diganti